भारत का मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिस्तां हमारा। भारत से अच्छा देश पूरी दुनिया में हो सकता है। और उस वक्त उन्होंने कहा था जब देश हमारा गुलाम था, और पूरे देश के लोगों को संदेश दिया था कि भारत से अच्छा देश नहीं है। यकीनन भारत से अच्छा देश कोई नहीं है, मोहब्बत का देश है, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन इस समय कुछ ऐसे भारत को लोग बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के प्यार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है विगत कुछ दिनों से। आज मेरी मुलाकात हो रही है एक मशहूर आलिम दीन फ़िदा हुसैन वासी साहब से। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कहते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए और उसके लिए कोशिश नहीं करते। देखिए घर है, कितना पर्यावरण को बचाया गया है और कितना खूबसूरत बनाया गया है, कितना मोहब्बत किया गया है पेड़ पौधों से। मैं ख़ुद फ़िदा हुसैन वासी से जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को खोदने की बात चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल खुद अपने हालत के बदलने की। हालात मुल्क के जो हैं वो बड़े ही तशवीशनाक हैं, लेकिन नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। मैं सबसे ज़्यादा जावेद साहब जो दुखी हूँ और सबसे ज़्यादा जो सदमा मेरे दिल पे गुज़रा है वो हमारे रहनुमा और कायदों के बयान की वजह से गरीब नवाज़ की बारगाह में, और ख़ास तौर से सज्जादा नशी का भी बयान आया कि गरीब नवाज़ के यहाँ आप आ जाएंगे, गरीब नवाज़ समझ लेंगे। ये ज़िंदा कौम के ज़िंदा रहनुमाओं का बयान नहीं हो सकता है। हमें काबे की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। ये कितना नामर्दगी वाला जुमला है कि गरीब नवाज़ हिफाजत करेंगे, गरीब नवाज़ के नजराने से हम अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, रोटी खाएंगे, उनके नाम पर लूटेंगे कौम को। और जब बात आई है गरीब नवाज़ के मज़ार के बारे में, ये कहा गया कि इसको खोदना है, तो गरीब नवाज़ समझेंगे, आप क्या करेंगे? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वो हिंद के बादशाह हैं, लेकिन बादशाह मैदान कारज़ार में आता नहीं है। बादशाह की जो फ़ौज हुआ करती है वो मैदान कारज़ार में आती है और फ़ातिह बन करके निकलती है, इसलिए कि उसका डायरेक्शन होता है, उसकी पुष्ट पनाही होती है, उसकी हिफाजत होती है। वो हथियार देता है, वो घोड़ा देता है, वो तुम्हें हर तरीके की मदद और इमदाद देता है। चे जाए कि हमने बादशाह को छोड़ दिया कि तुम जाओ अपना तुम समझो, तुम्हारा खुदा समझे, तो मूसा वाला जवाब था जो बनी इसराइल ने दिया था। और सुन लीजिए, अगर गरीब नवाज़ की बात हो रही है कि गरीब नवाज़ का मकबरा है, गरीब नवाज़ समझेंगे, तो मैं पलट कर उन लोगों से सवाल करता हूँ कि फिर बाबरी मस्जिद और संभल के लिए क्यों लड़ रहे थे? वो खुदा का घर था, खुदा समझ लेता। इसलिए ज़िंदा कौमों का ये बयान नहीं आता। ज़िंदा कौमें ये होती हैं कि हम अपनी विरासत की हिफाजत करेंगे जब तक कि हमारे जिस्म में जान रहेगा, कानून के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, तौर और तरीक़े के एतबार से। लेकिन हम अपने विरासत की हिफाजत करेंगे ईमानदारी के साथ। जिस किस्म की भी कोशिश की ज़रूरत पड़ेगी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उस विरासत को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किस ईमानदारी के साथ बचाएंगे आप? आज कानूनी हालात हैं, ऐसे हालात में एक आप सूफ़ी हज़रत वारिस पिया के आप मुरीदों में से शामिल हैं, उन लोगों के लिहाज से कैसी हिफाजत की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि पहले तो एक बात आप याद कर लीजिए कि हम जिस मज़हब को मानते हैं या गरीब नवाज़ जिस मज़हब को मानते थे, वहाँ पर इंतकाम नहीं,
بدلہ نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، صرف محبت ہے، اور محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بختہ تیرا کو بیدار قوموں نے۔ ہم محبت کا پیغام لے کر کے چلیں گے۔ ہم قانونی اعتبار سے، ہمارا قانون ہمیں یہ ادھیکار دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے، ہم عدالت میں جائیں گے اور سنویدھان کے اعتبار سے جو دلیلیں انہوں نے پیش کیا تھا، اس دلیل میں اب 19 میں یہ قانون بنایا گیا کہ اب اس کے بعد جو 1947 میں جو مقام، جو بھی مندر ہو، مسجد ہو، درگاہ ہو، گردوارہ ہو، چرچ ہو، جو بھی ہو، جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اس کا ہم سہارا لیں گے، اس کے لیے جو ہے ہم لڑیں گے، قانوناً جو بھی ہوگا ہم کریں گے، کیونکہ یہ تو قانون ہے ہمارا، اور قانون کو مانگنے کے لیے قانون ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم ظلم والا راستہ نہیں اختیار کریں گے، لیکن ہم بزدلی والا بھی راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یقین مانیے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ اور دوسری بات آج کل جو چل رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہ بزدلانہ شعر ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا یہ کہنام ہے کہ غریب نواز نے جو ہمیں طریقہ اپنایا تھا، یہاں پر جب غریب نواز آئے تھے تو کون تھا؟ لیکن وہی محبت کا جام تھا، جس کو پلا دیا وہ ایسا مست ہوا کہ ان کا خادم ہو گیا، ان کا غلام ہو گیا۔ وہی جام محبت غریب نواز کے آستانے سے لے کر کے نکلیے۔ یہ نفس پرستی، یہ خواہش پرستی، یہ دنیا پرستی، یہ شخصیت پرستی، اس جال سے نکلیں۔ ہمارے علماء، ہمارے صوفی اور ہمارے اکابر نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق سے دنیا کو فتح کریں، اور ہندوستان میں، اگر ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، میرا رب الرحمن الرحیم ہے، میرا رب رحمان ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہو۔ اس کا امتی کیسے ظالم ہو سکتا ہے، کیسے بے ایمان ہو سکتا ہے، کیسے چور ہو سکتا ہے، کیسے لوگوں کے حق کو لوٹ سکتا ہے؟ ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بلا سے سارا زمانہ یزید ہو جائے۔ دیکھا آپ نے کیا کہا کہ پورے بھارت کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے محبت کے پیغام سے، جس طرح سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بھارت میں آئے تھے تو انہیں محبت کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں اپنی باصلاحیت قائم کر دیا۔ آج پھر ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو محبت کا پیغام دینے کے لیے۔ G72 نیوز کے لیے جاوید بن علی۔